Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse aw tulo b'an ka kunnafoniw kan radio 85 de sanfɛ wasi k'a fɔ ba aw se k'ale fana filɛ min ye teleso saba kan Énergie TV, Renouveau TV ani Bɛlɛdugu TV. Bi an bɛna hakili jagabɔ fɛn min de kan o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wagati yɛlɛma na yirala k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na san o san n'a yirala k'a fɔ ko désert mɔgɔ caman hakili bɛ taa kɔrɔyanfan de fɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan ko san o san a bɛ k'i sɛnsɛn ka se jamana tilebiyanfan fɛ cɛncɛn bɛ ka caya o hukumu kɔnɔna na min ye dugukolo ale nafa bɛ ka dɔgɔya wa fana a nafolomafɛnw fana olu fana bɛ ka tunu dɔɔni i n'a fɔ ji ale bɛ ka dɔgɔya cogoya min na ko san 35 laban in kɔnɔna na min ye funteni ale fana fanga bonyana ni ka tali kɛ ka ɲɛsin degré 2 ye ayiwa min ye sanji fana ye ale fana dɔgɔyali bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kɛmɛ sarala 6 fo ka taa se 36 ma a bɛ dépend ayiwa région na o de kɔnɔna na sa bi jaabi jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛsin nin gɛlɛya ninnu ma walasa ka baraw ko kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye madame Diallo Umu Modibo Keita n'ale ye sifin ye min wulilen dɔ ka jɔ sigida lakanani kama nanzarakan na n'an b'a fɔ a ma ko jeune volontaire pour l'environnement. Brahima Traoré ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min wulilen dɔ ka jɔ walasa sigida lakanani walew ma nanzarakan na jɛkulu tɔgɔ ye plateforme climat et adaptation. Ayiwa Ousmane Barke Diallo ale ye Mopti ayiwa société civile ale maa ye ale bɛ nɛgɛjuru sira la ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ an b'a sɛnsɛn Brahima Traoré la bibi na n'an ye waati yɛlɛma koɲɛw ta k'a lajɛ Mali kɔnɔna na a bɛ bolo jumɛn de kan? Ok Touré i ni ce ka weleli la donc ne tɔgɔ ye Brahima Traoré ka bɔ plateforme climat et adaptation n'o ye jɛkulu ye ni an mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ sigida ko la an kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka to ka ɲɔgɔn sɔn hakili la donc i ka ɲininkali la n bɛ se ka min fɔ n b'a fɔ n ko bi Mali bɛ yɔrɔ min na vraiment degun caman bɛ Mali kan a bɛ n'a fɔ komi pays minnu bɛ Sahara kungo kɔnɔna na ni Niger ni fɛn ninnu donc gɛlɛyaba de b'an ka changement climatique ko la ni min ye waati yɛlɛma ye komi i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ na donc sanw tɛ na u tɛna cogo la donc fintanibaw bɛ kɛ ani ji fana walakata ninnu fɛn caman bɛ kɛ bon sababuya la an ka fɛn caman bɛ yen vraiment olu kɛlen don gɛlɛya ye an kan bi. Voilà. O madame Diallo Umu Modibo Keita i bɛ se ka mun de fara nin kan gɛlɛya minnu dun bɛ Mali kan ka ɲɛsin ni wagati yɛlɛma kow ye? Merci Touré. Comme Brahima y'a fɔ cogo min na o kelen de don an bɛ don min na ko bi waati yɛlɛma ko in u b'a fɔ cogo min na ko kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don mɔgɔ ye sanji 20 kɛ an bɛ don min na ko bi o yɛrɛ bɛ se ka synthèse kɛ k'a jira k'a fɔ fɔlɔ la saison pluvieuse samiya tun bɛ don wagati min na o ni sisan ta tɛ kelen et puis an bɛ ka fɛn caman ye n'o ye inondation ninnu ye fiɲɛ kolon a ka ca an bɛ phénomène caman ye sisan mun tun tɛ kɛ fɔlɔ mun hali n'a tun bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ san caman tun bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ sisan an bɛ k'olu ye de façon fréquente o yɛrɛ dɔrɔn tɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dan tɛ olu ye il faut que a ka dɔn k'a fɔ k'ali c'est d'ordre sanitaire an bɛ fiɲɛ bana caman ye sisan o bɛɛ bɛ dépend waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dɔw la donc fɛn mun don sisan an bɛ se k'a fɔ ko sensibilisation niveau tɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna waati yɛlɛma ye mun ye an bɛ niveau min na sisan sensibilisation ye k'a jira mɔgɔw la an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na sinon kɔlɔlɔ ninnu o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ bi na mɔgɔw y'a dɔn waati yɛlɛma ye min ye a ka ca i bɛ taa yɔrɔ dɔw yɛrɛ la surtout burusi kɔnɔna ninnu na k'i bɛ taa kuma o b'a sɔrɔ olu bɛ mun dɔn a kan e yɛrɛ t'a dɔn donc c'est pour dire k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ tɛ fɔ bilen parce que bɛɛ b'a dɔn n'i ye sɛnɛkɛla ye i b'a dɔn n'i ye mɔnikɛla ye i b'a dɔn hali n'i ye duguba yɛrɛ gansan sigibaga i b'a dɔn parce que k'a dan atmosphère kɛcogo ni ma k'a dan an bɛ ka banaba minnu mɛn sisan coronavirus n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ ye fiɲɛ bana de donc c'est pour dire k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni an bɛ don min na ko bi actualité mondiale don
a dɔnnen don mais maintenant an bɛ se niveau min na sisan o ye an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na je pense que o de ye kuma ye. an da bɛ tila ka so ma sɔɔni an b'an sinsin ka se ayiwa Usumani Barke Jallo nɛgɛjuru sira fɛ Usumani Barke Jallo e ye Mopti ka ye i bɛ Mopti dugu kɔnɔna na tuma bɛɛ bi de i bɔra Mopti dugu kɔnɔ ka se Bamakɔ yan nɔ ayiwa bi na n'i y'a ta ka lajɛ hali fɔlɔ Mali ale ka yiriwa n'a ka baloko fanfɛla a ka ayiwa kow bɛɛ lajɛlen sigilen don fɛn saba de kan kɛrɛnkɛrɛnnen la sɛnɛ mɔni ani min ye bagan mara ye Mopti mara ye o kɛyɔrɔ fanba fana dɔ ye bi na wagati yɛlɛma ale ɲɛsinnen don ni wale saba ninnu kan cogo di Mopti mara kɔnɔna na. Bismillah Anula Tamani auditeurs bɛɛ ani Tamani journalistes bɛɛ n bɛ a daminɛ ni hakɛto ɲini ye fɔlɔ parce que c'est vrai i mana fɔ bagangɛnna kɔni ma nin waati la ko a ka don débat dɔ la a ma nɔgɔn parce que nin ye misiw jigi waati de ye mais comme ne tun bɛ voyage la ka bɔ Mopti ka na Bamakɔ donc n bɛ profiter ka j'ai le temps n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la waati yɛlɛma i ye mun fɔ Touré c'est vrai an bɛ kan ka kɔlɔsi koyi parce que n'i y'a bɔ a bɛɛ la ne ye motika ye o ye tiɲɛ mais ne ye Mali sɛnɛkɛla tɔn a ko ma coordination nationale des organisations paysannes CNOP n'o ye conseil d'administration membre ye ne de ye chargé des questions foncières et des conflits donc je suis bien placé pour ka kuma waati yɛlɛmɛ kan bɛɛ b'a dɔn CNOP bɛ baara mun na o ko nin na waati yɛlɛmɛ an ye fɛn minnu kɔlɔsi a la a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ mais an bɛ damani dɔrɔn fɔ a la sɛnɛ sira la sisan fɔlɔ an b'a dɔn ni nin sanji nana dɔrɔn a y'aw labɛn nin waati la donc semences bɛ kɛ danniw bɛ kɛ sɛnɛw bɛ kɛ baaraw bɛ kɛ sisan o gɛlɛyara an b'a dɔn nin waati na ji bɛ don bani bɛ don fleuve Niger bɛ don nin waati na an b'a dɔn u bɛ se nin yɔrɔ la u bɛ se nin yɔrɔ la o kow gɛlɛyara bagan mara sira fɛ an b'a dɔn ni nin waati sera an k'an labɛn bagan minnu jiginna dans le delta dans le cadre de la transhumance waati sera u ka yɛlɛ ka taa dans les sennons parce que u bɛ taa yen parce que samiya bɛna daminɛ sanji bɛna baji bɛna fa baganw tɛ se ka to delta kɔnɔ tuguni u bɛ yɛlɛ ka taa seno kɔnɔ bankasi ni koro ni bayagara ninnu zone ani sofara ninnu zone donc yanni ji ka di donc waati yɛlɛmɛ kɔni hali n'a ma fɔ o ye anw y'a kɔlɔlɔw ye an y'a kɔlɔlɔw ye mais sisan nin ye an ye fɛn min ye mais anw yɛrɛ y'a essayer ka kunbɛn ni sira min ye an bɛ tila k'an da don o la ne yɛrɛ na dɔɔni f'o la n'Ala sɔnna ma kɔfɛ. D'accord an da bɛ s'o ma maintenant Madame Jallo ale kun da sera banako ta fanfɛla ma k'a jira k'a fɔ ko waati yɛlɛma ale kɛlen don sababu ye ka bana dɔw lase dɔw ma ka ɲɛsin ni fiɲɛ minɛ sira ye bi na est-ce que an bɛ se k'a fɔ waati yɛlɛma ale kɛlen don sababu ye fana ka mankan wuli walima kelen ka fanga juguya Mopti mara kɔnɔna na i n'a fɔ sɛnɛkɛlaw ani bagan marawalaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais c'est clair, ayo anano problème parce que sisan Mopti mara d'abord insécurité zone Mopti insécurité zone a ko man no yoro dɔw la hali ni sécurité nana waati dɔ il suffit que armée qui retire mɔgɔw bɛ tila ka na insécurité bɛ tila ka segin ka na donc o yɔrɔw yelen no Mopti ko man nɔgɔ mais yɔrɔ dɔw la par contre dans le Sénon vers la zone de Koro et autres vraiment stabilité bɛ yen. Mais dans le delta, vraiment, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Il y a eu l'intervention des militaires à Moura, c'est vrai. Ça a été très bien salué. Mais après, au Tara, il y a eu des problèmes. Il y a deux semaines à Guinée, il y a eu de sérieux problèmes. Aux environs de Niala, problème au Kérin. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau de Nisrala. Mais Wati Yelme, il y aura un problème quand à Koumanon. Parce que Wati Yelme, il y a un photo. Anani Banaoui. Madame y'a fɔ k'a nani banaw mais a ma nani banaw ye mɔgɔw dɔrɔn ma nani bana ye hali baganw ma a nani bana ye baganw ma nani banaw ye yiriw ma o yɛrɛ an bɛ tila ka don kɔnɔ kɔfɛ. mais hali bi n bɛ to n'i ye Mopti mara kɔnɔna na bi n'i ko mɔgɔw ma ko wagati yɛlɛma kɛlɛli nafa ka bon est ce que mɔgɔw b'a kɛ sɛbɛko ye wa walima kelen u b'a fɔ ko ayiwa nin ye bolo kɔfɛ ko ye fɔlɔ an ɲɛsin kow bɛ yen nɔ fɔlɔ. Non, u b'a kɛ sɛbɛko ye bi na Mopti mara la n'i ye waati yɛlɛma ko fɔ mɔgɔw bɛ sɔn parce que fɔlɔ Mopti était la première région économique du Mali
c'est-à-dire que jɛgɛ bɛ yen bagan bɛ yen Mali économie tun basé len ni fila de kan c'était les deux vraiment domaines d'exportation jɛgɛ bɛ bɔ ka taa Ghana ni Côte d'Ivoire ni yɔrɔ wɛrɛw la bagan fana bɛ bɔ ka taa o yɔrɔw la o de tun ye Mali nafolo donc Mopti tun falen don Mopti tun kafalen don Mopti tun yaadalen parce que Mopti tun dalen don a yɛrɛ la mais kow nana yɛlɛmɛ o yera yɛlɛmɛ nana don kow la bi bi na Montika n'i y'a fɔ a ye waati yɛlɛmɛ a bɛ d'a la diyagoya parce que a y'a ye de an y'a ye zone dɔw bɛ yen ji ma deli ka ja ye abada an y'a ye ji bɛ ja ye waati dɔw bɛ yen an ma deli k'a ye san ka na o waati la abada an y'a ye san nana o waati la an y'a ye o yɛlɛmɛ ninnu yɔrɔ dɔ bɛ yen a mana kɛ cogo cogo nin waati la san kɔnɔ cɛncɛn bɛ yen mais nin waati la san kɔnɔ ji bɛ yɛlɛ cɛncɛn kan mais o kow bɛɛ yɛlɛmɛna waati fɔlɔ samiya bɛ kɛ ka kalo 6 kalo 7 bi samiya tɛ tɛmɛ kalo 3 kalo 4 kan donc o bɛɛ ye waati yɛlɛmɛ tamaserew ye an y'a ye sanjiw tun bɛ caya san waati dɔ a daminɛ an b'a fɔ samiya daminɛ mais août la an b'a fɔ cɔcɔ kalo mais sisan cɔcɔ kalo tɛ yen y a pas ce n'est plus le mois d'août kalo bɛɛ san waati bɛɛ septembre bɛ se ka kɛ cɔcɔ ye juillet bɛ se ka k'a ye waati bɛɛ bɛ se ka k'a ye donc n'i y'a fɔ Motika ye san yɛlɛmɛ Motika bɛ da la dɛ an kɔni bɛ da san yɛlɛmɛ na ala ni cɛ na ni dɔnnikɛlaw yɛrɛ ye mesures minnu fɔ a ye des mesures d'atténuation ou d'adaptation an b'an conformer a la ayiwa Mali dugukolo a yirala k'a fɔ ko dugukolo fɛrɛlen don k'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin 1,1 ni kɔ de ma kilomètre carré jate la ko nka min bɛ se ka sɛnɛ o la san 2009 dɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko bɛ tali kɛ ka ɲɛsin 14 ɲɔgɔnna de ma o ko a fanga tɔ bɛ ka dɔgɔya de wa walima kelen a b'a nɔ na hali bi ok Ture a fanga bɛ kana ka dɔgɔya a fanga bɛ kana ka dɔgɔya parce que Mali yɔrɔ caman bɛ yen bi fɔlɔ sɛnɛ tun bɛ kɛ mais sisan sɛnɛ tɛ se ka kɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ nafa bɔ ye n'i yɛrɛ ye Mali territoire jateminɛ dɔnnikɛlaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a tilalen don sigiyɔrɔma 5 ye n'an b'a fɔ o ma zone agro climatique donc yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sanji nata san kɔnɔ a tɛ tɛmɛ milimètre 200 kan yɔrɔ dɔw bɛ yen a tun bɛna fɔ milimètre 1,400 mais sisan a yɔrɔ dɔ la milimètre nalen cayalenba ye 1,000 ye donc sɛnɛ tun bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fɔlɔ donc changement climatique yɛrɛ impact y'a to vraiment sɛnɛ tɛ se ka kɛ parce que dugumakolo jala dugumakolo mɔnɛ tɛ se ka bɔ tuguni parce que dugumakolo yɛrɛ fana bɛ balo ni fɛn dɔ de ye fɛn ɲɛnamaw de bɛ dugumakolo balo n'o ye yiri filaburu ye ani dugumafɛn minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko nɔgɔ ni fɛnw olu de bɛ dugumakolo balo pour que dugumakolo fana bɛ se ka sɛnɛ nafa bɔ cogo min na mais Mali la n'i y'a jateminɛ an ka région caman bɛ yen minnu yɛrɛ tun ye sɛnɛkɛyɔrɔbaw ye mais bi bi in na ala ni cɛ na sɛnɛ tɛ se ka kɛ hali n'i ye sɛnɛ kɛ i tɛ se k'a nafa bɔ a yɔrɔ yɛrɛ dɔw bɛ yira sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye sɛnɛ yɛrɛ bila ka don baara yɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko hali Bamakɔ ya bi jama cayala ça veut dire burusi kɔnɔna na sɛnɛ minnu tun bɛ se ka kɛ ni sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni ou bien ni nafa bɛrɛ tɛ sɔrɔ sɛnɛ na mɔgɔw obligé la ka b'u sigiyɔrɔ la ka na o dahirimɛw ɲini duguba kɔnɔna na bon comme Mali yɛrɛ dun fana ye sɛnɛkɛ jamanaba de ani bagan mara donc o b'a yira k'a fɔ vraiment wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bi an ka yɔrɔ kan bon n'an dun bɛ taala sira minnu kan n'an ma farati dɔ camanba de bɛ kana ka to camanba de bɛna bɔ a la ka to ka taa parce que san sɔrɔ i b'a sɔrɔ caman de bɛ bɔ a la ka taa an yɛrɛ b'a fɔla k'a fɔ ko cɛncɛn bɛ kan ka na parce que an tun b'a dɔn cɛncɛn tun ye kɔrɔnfɛla ye mais a bɛ kana ka to ka gɛrɛ dɔɔni mais dugukolo ko tɛ cɛncɛn nali dɔrɔn ye i b'a sɔrɔ dugukolo yɛrɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen a jalen don f'a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ hali cɛncɛn tɛ ou bien dugukolo yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ yiri tɛ yen fiɲɛ bɛ juguya a ma a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn sɛnɛkɛla yɛrɛ t'i yɛrɛ hali ka irisigi yɛrɛ ta k'a fɔ k'i bɛ balo sɛnɛ o yɔrɔ la donc vraiment sɛnɛkɛ ko in kɔni a gɛlɛyaba yɛrɛ changement climatique gɛlɛyaba yɛrɛ bɛ sɛnɛkɛ ko kan Mali la bi. ayiwa madame Diallo bi bi in na nin bɛɛ sababuya bɔra mun de la. o de ye question ye sa n'an ko ko dérèglement climatique a sababuya ka ca an bɛ se k'a fɔ ko l'industrialisation o ye kɔlɔlɔ la fɔlɔ ye parce que usines explosion de l'industrie usines do mais an bɛ se k'a fɔ ko évolution humaine yɛrɛ do parce que n'an ye dérèglement climatique ta k'a jateminɛ
n'i y'a sigi sigiyɔrɔma 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 o ye an ka comportement humain ye. An ka évolution kɛcogo fɛn caman bɛ na dérèglement climatique la i bɛ taa sɔrɔ an ka quotidien effort don n'i y'a jateminɛ an fɛn fɛn nana an ye moto ta ka na ou an donna transport kɔnɔ ka na o bɛ mobile ninnu bɛ dégagement de CO2 mun kɛ o bɛ tila ka na ni an y'a jateminɛ o de bɛ na ni couche d'ozone. Ko Bamakɔkaw ka moto ni mobile to yen bi a bɛna gɛlɛya dɔɔni dɛ. A bɛ gɛlɛya mais comme n y'a fɔ cogo min na sigikafɔ de ye damu ye an bɛ ka taa niveau mun na n'an ko n balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko n'i y'a fɔ ko dérèglement climatique n'i ye sanji yɛlɛma fɔ ko mɔbiti k'a bɛ da la parce que a y'a ye donc comme a bɛ fɔ cogo fɛn bɛɛ compromis de i bɛ fɛn dɔ to ye fɛn dɔ kama donc fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a b'i lafiya sisan mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ k'a kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni atténuer ye o de y'a to a bɛ fɔ an bɛ don min na ko bi n'i ye dérèglement climatique ta ka jateminɛ an y'a fɔ cogo min na ko 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 y'an ka comportement humain ye évolution ni fɛnw mais i bɛ taa jateminɛ Afrique l'Afrique i bɛ taa sɔrɔ l'Afrique contribue à 4%. Kɛmɛ sarala farafina jɔyɔrɔ y'a la 4 ye mais anw de bɛ a sara jugu belebeleba cɛ parce que o bɛ dépend an ka positionnement la globe terrestre yɛrɛ kan donc o ye fɛn ne bɛ deli k'a fɔ l'atmosphère u b'a fɔ cogo min na frontière t'a la fɛn dɔ bɛ kɛ États-Unis an b'o kɔlɔlɔ ta yan i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɛ yan a kɔlɔlɔ bɛ taa bɔ États-Unis i n'a fɔ fiɲɛ sira fɛ ni fɛn caman donc n'a fɔra ko an ka dérèglement climatique kɔlɔlɔ fɔ a tɛ fɔ ka ban donc hali an bɛ ka sol minnu fɔ an bɛ se k'a fɔ ko agriculture certes sanji yɛlɛma b'a la mais an bɛ se k'a fɔ ko sɛnɛ yɛrɛ tagabolo fana bɛ dugukolo tiɲɛni na parce que an y'a jateminɛ OGM ko mun nana certes a daminɛ la a kun intention ka ɲi parce que a nana parce que pour que ka semences teliya a ka se ka caya a ka bugu et puis a temps ka surunya mais an nana jateminɛ k'a fɔ ko bi certes o ye avantage ye mais a inconvénient ka bon parce que OGM kelen de bɛ na ni cancer ye o de bɛ na ni bana sidɔnbali caman ye donc o de ye canal ye pour que k'a jira k'a fɔ ko an bɛ niveau min na sisan on est obligé ka part des choses kɛ k'a jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔ nafa bi kan bi mais n'a kɔlɔlɔ ka bon ni a nafa ye an bɛ a jateminɛ mun bɛ se k'a to an b'an tanni kɛ ka fɛn to ye génération future ɲɛ parce que an bɛ dugukolo mun kan an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ de don héritage de don an nana sɔrɔ yan nka an fana kan ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka a nɔnɔ tɔ to ye génération future ka na fɛn dɔ sɔrɔ ye donc dérèglement climatique y'o de comportement humain b'a la mais il faut savoir aussi k'a fɔ o de bɛ na ni controverse caman ye n'a fɔra ko sanji yɛlɛma changement climatique o ye normal ye parce que saison dɔ bɛ bɔ yen saison dɔ bɛ na o ye évolution normale ye mais an bɛ don min na ko bi an bɛ kuma dérèglement climatique de kan parce que n'i ko changement climatique caman yɛrɛ hakili bɛ taa variation climatique o de bɛ na ni sɔsɔli ye mais an bɛ ka kuma dérèglement climatique de kan ale bɛ jate san caman de sira kan voilà donc o de don donc ne ka jateminɛ kɔni na n'an ko dérèglement climatique fɛn caman de fara-faralen ɲɔgɔn kan o conséquences de bɛ na ni nin ye donc o de ye dérèglement climatique ye en tant que tel. Comme dérèglement climatique mɔgɔw dɔn kosɛbɛ Mali kɔnɔna na changement climatique de bɛ ka fɔ ka caya walasa mɔgɔw ka se k'a faamuya o de kosɔn an bɛ taa ni changement climatique hali bi walasa mɔgɔw kana fili mais bi in na an da ma se dɔɔni yiritigɛw fana ma a bɛ i n'a fɔ ale fana fanga bonyanen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi u b'a fɔ jatew la k'a fɔ ko 500,000 hectares o de bɛ daji san o san hectare 500,000 o de bɛ daji san o san Mali kɔnɔ yiri forêt mun bɛ tunu Mali kɔnɔ san o san an bɛ don min na ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko c'est 500,000 hectares par an donc o yɛrɛ mɔgɔ min mana fɔ ko yiri i ye fɛn bɛɛ fɔ parce que n'i ko dugukolo ko yiri parce que yiri de b'a to dugukolo bɛ fixé. mais sani ka se o yɔrɔ ma fantanw de bɛ ka o yiri ninnu bɛ tigɛ wa faamaw de bɛ ka tigɛ wali u bɛɛ de b'a la. bɛɛ b'a la. bɛɛ b'a la. jɔn ta fanga ka bon.
bɛɛ fanga ka bon parce que u b'a fɔ cogo min na ko ni tiɲɛni kɛr'i ɲɛna n'i ma kuma ke e yɛrɛ ta ka jugu a la ni mun y'a kɛ ye donc an tɛ se ka mɔgɔ kelen gosi nin bere in na parce que an bɛna fɔ cogo min na forêt minnu don bɛɛ de jɛ don jamajɛ fɛn de don faama ta tɛ faama ta tɛ plutôt fantan ta tɛ faama ta tɛ bɛɛ de ta don le malien lambda an bɛ don min na n'a fɔr'i ma ko malien i bɛ Mali dugukolo kan dugukolo in forêt ninnu an bɛɛ de patrimoine national de don mais u yamaruyalen don k'a kɛ wa walima kelen u bɛ k'u dogo k'a kɛ de a fila bɛɛ b'a la donc jamana yɛrɛ kɛlen don ka dɔw yamaruya ka a waliw kɛ an bɛna fɛn dɔ fɔ o ye mun ye exploitation forestière c'est normal pour que parce que ni an yɛrɛ y'a fɔ ko jama tiɲɛ don donc tiɲɛ tɛ se ka to yen a ka tiɲɛ yiri dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye âge dɔ sɔrɔ n'u ma tigɛ u bɛ bin o fana bɛ se ka na hali ni conséquences wɛrɛw ye exploitation forestière loi b'a kan loi ninnu déterminer don k'a bira k'a fɔ exploitation bɛ se ka kɛ cogo min na de telle sorte que n t'a dɔn mina fɔ vivre l'homme que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature ani dugukolo an sigida ka se ka balo taabolo kelen kɔnɔ parce que u b'a fɔ cogo min na ala yɛrɛ de ye diɲɛnatigɛ da ten c'est-à-dire dɔ bɛ balo dɔ la existence yɛrɛ bɛ kɛ ten de donc mais e baloli dɔ in na o kana kɛ o ka arasi si la tununi o de ye kɔlɔlɔ ye sinon exploitation forestière c'est normal parce que n'i y'a ye ko soforoko kun bɛ bin a bɛ bin nata dɔ de kama dugu foyi tɛ sigi ka sɔrɔ a ma sigi nata kama nata ye jumɛn kungo ka sɔrɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ ji ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka balo cogo min na mais o exploitation forestière in kan ka kɛ dans les normes mais an b'a jateminɛ k'a fɔ a conséquences ka ca c'est-à-dire a maɲi c'est vrai mais an kana se ka an kan ka bɔ discours de kɔnɔ an kana to k'a fɔ a y'a dabila ka sɔrɔ u b'a kɛ kun min na an m'o fana fɔ parce que i bɛ caman ye bi an bɛ don min na sɛnɛkɛlaw bɔra sɛnɛ la ka don charbon bɔ la dɔw bɔra u ka sɛnɛ la ka don charbon bɔ la dɔw wɛrɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ u tun bɛ sɛnɛ mun kɛ n'o kun ɲɛn'u bolo n'o kɛra dans les conditions pour que u ka se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ u ti charbon bɔ donc o condition ninnu fo an ka na n'o fana kuma de et puis c'est vrai an b'a fɔ ko dérèglement climatique don changement de comportement don nin don mais an sera bi an minnu bɛ environnement domaine kɔnɔ an ka na ni alternative ye fɔlɔ ka o fana da fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ wala langage kana kɛ langage unilatéral ye a maɲi oui on b'a fɔ bamanankan na k'a maɲi yɛrɛ maɲi mais f'i ka na ni fɛn de ye mun b'a a yira a maɲi oui mun de la a maɲi mais pour que i ka bɔ a la nin de don fana i bɛ se ka t'o sira fɛ ayiwa Ousmane Barke Diallo bibi in na jɛgɛ bɛ sɔrɔ Mopti bilen wa Ousmane Diallo ayiwa Ousmane Diallo tɛ nɛgɛjuru sira la a yirala k'a fɔ bibi in na ko Mopti mara la ko finalement ayiwa mɔnikɛ mina yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ sange de ye bibi in na tellement que jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ la bilen ouais o bɛ kɛ o parce que a yirala k'a fɔ ko mun y'a fɔ kuma na sisan adamaden ani sigida an bɛɛ de kan ka kɛ kelen parce que an mago bɛ sigida la cogo min na sigida fana mago bɛ anw na an fana ka ale tɔgɔtɔ pour que a ka se ka anw sagonafɛn di an ma parce que a mɛnna jɛgɛ tun bɛ mɔ cogo min na a fɔla mɔgɔw ɲɛna a pratique ninnu a maɲi ko san bɛna san na n'a ma farati i bɛ don ba la i bɛ yɔrɔ caman taama ka sɔrɔ i ma jɛgɛ misɛnnin kelen sɔrɔ hali tɛnɛni ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ bon mɔgɔw bɛ mɔni kɛ ni jɛgɛ ni jɔ misɛnmanin ye donc contrôle tun b'a la mais contrôle ninnu yɛrɛ fana u limite bɛ ɲɔgɔn na bon a wagati la minnu kɔni bɛ mɔni kɛ olu kɔni tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka bila u ka balan kɔnɔ ka na so mais an bɛ bibi min na en réalité ka taa Mopti zone na ka taa fɔ an sɔngo yɔrɔ ninnu na fleuve Niger yɛrɛ kɔni k'a daminɛ o la mɔni bɛ se ka k'a fan fana en réalité bi jɛgɛ tɛ sɔrɔ la parce que jɛgɛw yɛrɛ fana bɛ balo yɔrɔ dɔ de la et puis jɛgɛw fana mɔni wagati de b'u la o de la i bɛ taa an ka sɔrɔ an ka yɔrɔ caman bɛ yen convention tun bɛ signé u tun bɛ convention signé k'a fɔ ko nin wagati in na jɛgɛ kan ka mɔ ou bien nin wagati in na an bɛ jɛgɛw to yen jɛgɛw ka balo ji la mais mɔgɔw y'o convention bɛɛ violer
i b'a sɔrɔ ne bɛ wuli sɔgɔmada na dɔrɔn ne ye mɔni ye n bɛ taa don fɛn na parce que yɔrɔ ka bon a tɛ se ka contrôler bon ne bɛ don jɛgɛ suguya min ka di n ye n b'o minɛ n bɛ bɔ sinon wagati dɔw bɛ yen jɛgɛ yɛrɛ dɔw bɛ yen a man ka minɛ parce que o bɛ se ka kɛ jɛgɛ ka fanda wagati ou bien o bɛ se ka kɛ jɛgɛ bɛ balo la o wagati mais mɔgɔw y'o convention ninnu mɔgɔw kɛlen don k'olu bɛɛ bila kɔ bon service de contrôle minnu fana bɛ taa olu fana moyen bɛrɛ t'olu bolo pour que ka kɛ bon o de la vraiment jɛgɛko yɛrɛ gɛlɛya la parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ bɛ jɛgɛ tun bɛ bɔ Moti kana Bamakɔ sisan mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko jɛgɛ bɛ fɛ ka nɔgɔya Bamakɔ ka tɛmɛ Moti kan ko kɔlɔlɔ wɛrɛw fana minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛsin waati yɛlɛma kow kan dɔw bɛ tali kɛ balokow dɛsɛli la n'a bɛ f'a ma insécurité alimentaire ko wa fana n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛ ka ayiwa baloko dɔgɔya a bɛ ka fantanya juguya ko wa fana mɔgɔw bɔli kɛnɛw kan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la n'a bɛ f'a ma ko migration k'a bɛ ka ɲɛsin o fana ma ayiwa an ye caman fɔ gɛlɛyaw kan an ye caman fɔ wagati yɛlɛma kun kan an b'an da se a jaabiw ma Mopti mara kɔnɔna na Usman Barke Diallo est-ce que fɛɛrɛw sigilen don sen kan bi in na ka kɛ jaabi ye ka ɲɛsin ni ayiwa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye wa kuma diyara n ye fɛɛrɛ ma deli ka dɛsɛ a bada Mopti région na mais fɛɛrɛ bɛ yen Mopti région na mun de nana ni tiɲɛni ye kabini jɛgɛ bɔra jɛgɛ bɛ sarada jɛgɛ nana kɛ kilo ko ye k'u ɲagamina parce que kilo ko o kɔrɔ ye jɛgɛ fitinin tɛ yen jɛgɛ ba tɛ yen jɛgɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a poids kɛra fɛn min ye a bɛ feere o cogo la sinon fɔlɔ jɛgɛ fitinin tɛ feere Moti jɛgɛ fitinin maa si t'a kuma fɔ jɛgɛ de bɛ wala a bɛ sarada jɛgɛ belebelebaw prix bɛ k'a la a bɛ san mais kabini jɛgɛ kɛra kilo ko ye kabini kilo ko nana jɛgɛ la dɔwɛrɛ ma nan'o ye kabini a fɔra ko jɛgɛ bɛ don aliment volaille la jɛgɛ bɛ don aliment volaille la donc problème daminɛna o waati de Moti mara la jɛgɛ fɔlɔla a bɛ don glace kɔnɔ a bɛ taa feere Burkina a bɛ taa feere fan wɛrɛw la jɛgɛ kɛnɛ Moti jɛgɛ kɛnɛ bɛ don glace la ka taa feere Burkina ka taa feere Sikaso mara la ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ d'accord o tɛ kojugu ye mais quand même qu'on permette que jɛgɛ ɲɛnɛmanw de ka ta o la mais depuis qu'on a laissé que jɛgɛ fitinin yɛrɛ bɛ ta parce que eaux et forêts agents de y'a to yen il y a certains engins de pêche qu'on ne doit pas autoriser à certains moments. Mais aux forêts, sur la base de la corruption, Mali Tumbo de base quand corruption est tombée, ils ont laissé les pêcheurs aller faire ce qu'ils veulent. Et ces pêcheurs étaient un peu des suppôts des femmes qui vendent le poisson sur la base. Bamanankan na iko ko ze fɛrɛw ye mɔnikɛlaw to yen nɔ ka taa min ka d'u ye ka t'o kɛ. U to yen ka sɔrɔ parce que il suffit que mɔnikɛla i ka taxe dɔ bɛ yen i k'a sara dɔrɔn n'i y'a sara u b'i autoriser i ka taa mɔni kɛ n'i taara mɔni kɛ fɛn o fɛn ka di i k'a minɛ n'i y'a minɛ i nana ye jɛgɛ tɛ lajɛ tuguni jɛgɛ ba don ou bien jɛgɛ fitinin non jɛgɛ bɛ lajɛ poids ko de la u bɛ poids ninnu de ta donc poids. Ola bibi na maintenant fɛrɛ jumɛnw de sigilen don ka ɲɛsin a mana kɛ jɛgɛ marako ta fanfɛla a mana kɛ sɛnɛ ye walima kɛlen bagan mara Mopti mara kɔnɔna na walasa ka kɛ fɛrɛ ye. Là je suis d'accord jɛgɛ mara vraiment n'an donna jɛgɛ mara la a ɲɛfɔra mɔgɔw ka ɲɛ o y'a solution ye bon dɔ wɛrɛ la n'a nana kɛ sisan n'a fɔra ko mɔgɔw kana sɔn jɛgɛ fitinin parce que bi mɔnikɛlaw yɛrɛ y'a ye jɛgɛ fitinin minɛ a kɔlɔlɔ a yera donc ça ne sert à rien fɔlɔ ni jɛgɛ fitinin minɛna a bɛ fili ba la de mais bi i bɛ nana ye i bɛ jɛgɛ fitinin caman fara ɲɔgɔn kan i b'a peser tu as ton kilo 1 kilo 2 kilo 3 kilo i b'a feere kilo de bɛ feere depuis ko nana kilo la a ko ɲagamina a ko gɛlɛyara vraiment. Madame Diallo kun y'a yira fana k'a fɔ ko ayiwa min ye sɛnɛ ta fanfɛla ye k'a fɔ ayiwa gɛlɛya dɔw bɛ sɛnɛkɛlaw kan k'a dɔw ye u yɛrɛw nɔ ye ka d'a kan u bɛ produit dɔw utiliser minnu man ɲi dugukolo ma minnu bɛ se ka kɛ binfagalaw ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye walasa ka jaabi sɔrɔ o la mun de kan ka kɛ bi walasa olu ka se k'u to yen nɔ k'u ɲɛsin. Je suis parfaitement d'accord avec vous vraiment u bɛ Roundup filɛ produit dɔw filɛ mun sɛnɛkɛlaw b'a utiliser anw mɛnna à la CNOP la coordination nationale des organisations paysannes an b'a fɔ mɔgɔw ye a man ɲi parce que on a lutté contre les OGM on a lutté aussi contre certains produits tels que le Roundup et d'autres u man ɲi mais mɔgɔw tɛ se k'a faamu a daminɛ parce que a produit ninnu bɛ mun de kɛ ils facilitent ils amènent la paresse mɔgɔ min ni mɔgɔ man ca i bolo i bɛ na ni produit i b'a fiyɛ bin bɛɛ bɛ sa mais i ka kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ yen dugukolo fana bɛ sa bin fɛ il y a ce problème
dugukolo fana bɛ sa mais les gens ne comprenaient pas à l'époque parce qu'ils voyaient seulement bin bɛ sa foro bɛ jɛya c'est bien c'est joli mais après aujourd'hui on a commencé à comprendre donc u bɛ k'a faamuya bi bi in na u bɛ kan ka faamuya bi bi in na parce que bin bɛ sa c'est vrai mais bin sali bɛ na ni dugukolo yɛrɛ sali ye donc dugukolo sali fana ye problème wɛrɛ ye a bɛ na ni problème wɛrɛ ye maintenant solution jumɛn de bɛ se ka di olu ma jaabi jumɛn de bɛ se ka di olu ma bi bi in na walasa u ka se k'o to yen pewu oui kibaruya ɲɛfɔli de don parce que an ka mɔgɔw ninnu généralement anw sɛnɛkɛla bagan marala ni yiriturulaw mɔnikɛlaw c'est pas fɛn dɔw bɛ yen c'est pas qu'an t'an yɛrɛ fɛ ou bien an t'an ka jamana fɛ o tɛ an tɛ fɛn dɔw dɔn de a tɛ ɲɛfɔ an ye ka jɛya tubabuw bɛ na ni binfagara dɔw ye u b'a fɔ n'i ye nin kɛ désherbage sélectif nin bɛ bin faga nin bɛ nin kɛ mais kɔlɔlɔw b'a kɔfɛ u t'a fɔ an ye anw b'a lajɛ dɔrɔn n'i y'a utiliser bin bɛɛ bɛ sa cette année c'est tranquille mais tu te rends pas compte que san mun bɛ na o kɔfɛ problème de bɛ daminɛ da la engrais bɛ ten i bɛ nin engrais utiliser ɲinan san wɛrɛ f'i k'a ɲɔgɔn 2 ou 3 de utiliser n'o tɛ a tɛ mago ɲɛ donc ɲɛfɔli don fɛn bɛɛ ye ɲɛfɔli ye ayiwa an bɛ kuma di madame Diallo ma madame Diallo bi bi in na awɔ an bɛ bi bi in na walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu na jaabi bɛ se ka kɛ mun de ye jaabi bɛ yen agroécologie komi an y'a fɔ cogo min na o ye terme kura de ye mais kɛwale kɔrɔ don c'est-à-dire agroécologie ye jumɛn ye ka sɛnɛ kɛ mais ka sɛnɛ kɛ ni de façon intelligente a bɛ ka engrais ko ni fɛn minnu fɔ a yirala k'a fɔ ko monoculture de ka jugu dugukolo ma donc a yirala k'a fɔ fana ko sɛnɛfɛnw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ c'est-à-dire dugukolo kelen kan sisan n'i y'a tila 4 ye ka kaba sɛnɛ yɔrɔ dɔ la ka ɲɔ sɛnɛ yɔrɔ dɔ la mais ka ganw u ni fɛnw sɔrɔ u jaba u foronto k'olu k'a la yiri fana ka yiri turu parce que an y'a fɔ cogo min na o de la façon de faire a y'a fɔ cogo min na o de bɛ manquer parce que yiri fana y'a damata effet de dugukolo kan parce que yiri de b'a permettre dugukolo bɛ sigi fɛn minnu bɛ k'a la a bɛ to fiɲɛ tɛ taa ni dugukolo nafa ye nka ni ji nana o b'a sɔrɔ dugukolo fixelen don ji bɛ to sɛnɛfɛnw kɔrɔ donc agroécologie pourquoi parce que agroécologie b'a permettre k'a fɔ engrais ni fɛn minnu a y'a fɔ k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ effet immédiat b'a la mais a kɔlɔlɔ ka jugu ni a nafa ye c'est-à-dire nafa ye don fɔlɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ sini ka sini ɲɛnɛ ma i bɛ taa sɔrɔ i tɛ san 5 sɔrɔ dugukolo kelen sɛnɛli la wa a bɛ na ni déforestation ye parce que ni dugukolo nafa banna a bɛ bɔ yen a bɛ taa dugukolo bin yɔrɔ wɛrɛ o fana bɛ na n'a damata kɔlɔlɔ ye donc agroécologie de ye solution do volet caman kan pourquoi solution do pour la lutte contre la déforestation parce que a b'a permettre dugukolo mun binna sɛnɛ kama sɛnɛkɛla bɛ mɛn k'o tɔnɔ bɔ a tɛna nata dugukolo wɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔ wɛrɛ bɔli ma nafa dɔ furu quoi parce que ni a kɛra agroécologie ye engrais ni fɛn ninnu bɛɛ bɛna bɔ yen a bɛna kɛ engrais bio ye sɛnɛkɛla yɛrɛ de bɛna daminɛ chaîne daminɛ na f'a laban agroécologie fana tɛ sɛnɛ dɔrɔn ye parce que agroécologie bɛ fɛn bɛɛ de ɲagami mɔgɔ min ye agroécologie kɛlɛbaga ye o kɔrɔ sɛnɛkɛla don bagan marala don élevage b'a kɔnɔ wa ale de b'a permettre i yɛrɛ de b'i ka nɔgɔ dilan c'est-à-dire i bɛ bagan minnu mara olu ka déjection ni fɛn minnu bɛ yen i b'olu de ta ka tila ka engrais bokasi ninnu ni fɛn ninnu dilan o de bɛ k'i ka mais pour que i yɛrɛ k'i ka engrais dilan foro belebeleba la f'i ka kɛ nafolobatigi ye dɛ bon o tɛ parce que an ye système caman ye k'a fɔ ko ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan dugu yɛrɛ système kɔnɔ aw bɛ engrais sɔrɔ k'a sɔrɔ quantité la mun b'aw yɛrɛ bɔ parce que pourquoi engrais dan tɛ k'a fɔ e dɔrɔn ka élevage dɔrɔn a bɛ se ka kɛ misi marala dɔ bɛ yan fɛ a bɛ se ka kɛ mun ye malo sɛnɛ balideri ninnu o bɛɛ bɛ don engrais dilanni na a bɛ engrais fasuguya ka ca mais k'a fɔ fana k'a fɔ ko sɛnɛ an bɛ pesticide ni fɛn minnu fɔ i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛfɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ repousseli kɛ de façon naturelle donc
o de système kan ka ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ ni bɛ ka nin sɛnɛ kɛ nin da ɲɔgɔn fɛ nin bɛ nin dɛmɛ nin bɛ nin kɛ tan et puis monoculture ka dabila n'i ye malo sɛnɛ yan san wɛrɛ mun i bɛ malo bɔ yen i ye malo ɲɔ sɛnɛ yɔrɔ min na i bɛ malo sɛnɛ i b'a orientation de culture donc c'est pour dire a y'a fɔ cogo min na faamuyalibaliya de don o ni information sɔrɔbaliya a y'a fɔ minnu bɛ na ni engrais ye an bɛ se k'a fɔ ko ce sont des vendeurs de rêve parce que u bɛ na u b'a ɲɛfɔ a y'a fɔ cogo min na nin bɛ bin ban mais bin bɛ banni kɔfɛ conséquences minnu bɛ na olu t'i ɲɛfɔ bon minnu ye kalankɛlaw ye scientifique ni chercheurs minnu b'an fɛ yan olu de ka rôle kan ka se k'a kɛ fɛn kana don ka n'a feere an ka sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ni fɛnw ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma sɛgɛsɛgɛ k'a u b'a fɔ cogo min na k'a finfin n'a ɲɛɲɛ bɔ ka bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ ni certes ni produit bɛ nin de kɛ mais ni produit fana conséquence ye nin de don donc fɛn minnu don a dɔnnen don ka kɔrɔ mais an kan k'a ta k'a don ba la k'a essayer k'a valoriser ka tila k'a yir'u la k'a fɔ mɔgɔ min fana ka fora agroécologie kan peut-être san fɔlɔ ale ye contraire de san fɔlɔ ninnu ni filanan ninnu de ka gɛlɛn ale la parce que o b'a sɔrɔ i ma erode o b'a sɔrɔ système ma sigi ka ɲɛ mais ale ta ye effet contraire de ale nafa ka bon o fil de l'année ni kɔngɔ b'i la i bɛ pressé kojugu dɔɔnin dɛ ayiwa an da sera sɛnɛko ni mɔni ni bagan mara ma bi na walasa a yirala k'a fɔ ko sanji ale fanga dɔgɔyalen don ko funteni ale fanga fana bɛ ka bonya walasa ka jaabi sɔrɔ o la mun de kan ka kɛ ok donc o ɲininkali ɲɛna mais commencera k'an da maga ko solution jumɛn bɛ sɔrɔ donc solution ninnu a bɛ nouveau caman de la parce que comme changement climatique mais an y'a fɔ kuma daminɛ na fɛn min don a bɛ diɲɛ bɛɛ de kun kan sisan an bɛɛ de kan k'an bolo don a la pour que ka se ka fɛn dɔ kɛ a la bon anw Afrique jamanaw ta ye mun ye déjà ko kɔni kun bɔra mais an kan ka adapter a la de o de la a bɛ fɔ ko solution d'adaptation o de kan ka caya anw fɛ yan mais yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ par exemple solution d'atténuation ni min ye k'a dɔ bɔ a kɔlɔlɔ la donc olu fanga ka bon bon sanjiko filɛ nin ye sanjiko la mun de bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna sisan parce que komi an bɛ sɛnɛkɛ jamana de la mun de bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna parce que komi jateminɛna k'a fɔ sanji tɛ nana nacogo la o de la a bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna météo bi information min di parce que wagati yɛlɛma ko yɛrɛ la météo jɔyɔrɔ ka bon a la olu de b'a fɔ k'a fɔ ko bon samiya bɛ kana ka daminɛ ɲinɛ nin wagati in na bon a yamaruyalen don sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ nin wagati in na ou bien u ka sɛnɛ jɔ nin wagati in na ou bien mɔniw kan ka siɲɛniw kan ka kɛ nin wagati ninnu ni fɛn ninnu na bon sanjiko na yɔrɔ la o ye fɛn ye donc sɛnɛkɛlaw kan ka u wasa don wagati bɛɛ kunnafoni sanjiko kunnafoni na parce que comme sanjiko yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ bolo bon n'a fɔ k'an b'a farafin jate yɛrɛ na an b'a fɔ ko ala ka fɛn de don mais yɔrɔ n'o jate t'anw bolo an kɔni bɛ an wasa don sisan a kunnafoniw na wagati min na kunnafoniw bɛ sɔrɔ donc k'an wasa don o la pour que o ka kɛ dɔw b'a fɔ ko ka bolo fara di ayiwa min ye yirituru fana kan k'o bɛ kɛ sababu ye ka ji lacaya k'a bɛ kɛ sababu ye fana ka dɔ bɔ funteni na effectivement yirituru nafa ka bon yirituru nafa ka bon o de la n'i y'a jateminɛ sisan Mali la yirituruba de bɛ kɛ san o san i bɛ taa sɔrɔ kalo kelen bɛ taa n'an b'a fɔ o ma ko campagne nationale de reboisement o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ hali gouvernement yɛrɛ salon yɛrɛ ta président yɛrɛ taara yiri fɔlɔ tugu ministre b'a turu association b'a turu a bɛ turu mais est-ce que a bɛ matarafa bon dɔw b'a matarafa mais dɔw t'a matarafa parce que an ka yirituru yɛrɛ problème o de ye parce que n'i ye yirituru bi k'i kɔ don a la n'i ma farati kalo kelen i bɛna sɔrɔ a fɛn ou bien ni sanji ji jɔ la dɔrɔn i bɛna sɔrɔ a fɛn na mais yɔrɔ caman bɛ yen sisan donc ala vraiment mɔgɔw bɛ yirituru ka tila k'u wasa don a la surtout an ka togoda ninnu ni fɛn ninnu na mɔgɔw b'u wasa don a la pour que ka se ka yiri ninnu tɔgɔtɔ cogo min na u bɛ se ka wuli mais ne kɔni ko n ko wagati yɛlɛma yɛrɛ la mɔgɔ bɛɛ kan ka baara k'i ka niveau la o de la an b'a daminɛ depuis jamana yɛrɛ sigicogo yɛrɛ la ani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛlen don ka wagati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ olu yɛrɛ kan ka ta ba la cogo min na depuis o yɔrɔ la kan ka kɛ parce que Mali la n'i y'a jateminɛ politique nationale bɛ yen stratégie nationale caman bɛ yen mais o problème ye min ye
a mise en application a waleyali de kelen do baara ayiwa aw caman y'a yira k'a fɔ ko bibi in na ko kunnafoni de laselen tɛ kosɛbɛ ayiwa jaabiw la minnu bɛ se ka kɛ ka wagati yɛlɛma kɛlɛ Ousmane Barke Diallo est-ce que quinzaine de l'environnement ale sigikun tɛ o dɔw ye wa n'ale min bɛ sen na ni waati in na Ousmane Barke Diallo a yirala ko nɛgɛjuru sira fɛ ale fiya an bila fɔlɔ ayiwa madame Diallo bibi in na quinzaine de l'environnement ale bɛ sen na a bɛ daminɛ juin kalo tile 5 ka taa ban fo juin kalo tile 17 san o san dabɔkun ye ka ɲɛfɔli kɛ a dabɔkun dɔ y'o ye mais o la ɲɛfɔli tɛ ka kɛ ale la ka ɲa de wa bon ɲɛfɔli bɛ ka kɛ mais an bɛ se k'a fɔ ko stratégie minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ i bɛ taa sɔrɔ halisa olu de ma lawasa par exemple a kana dan ko État dɔrɔn ka ɲɛfɔli kɛ parce que an y'a jateminɛ quinzaine de l'environnement depuis lawale la AEDD de b'a a fɛn n'i ma fili an bɛ 23e édition de la ɲina donc atako 23nan chaque année quinzaine na a bilalen do don 2 kan le 5 n'o ye journée mondiale de l'environnement o ni le 17 qui est la journée mondiale de la lutte contre la désertification ça veut dire que quinzaine yɛrɛ c'est symbolique mais a kana ta ka bila dɔrɔn k'a fɔ ko a ka kɛ de façon symbolique ye o de ye problème ye maintenant an ka bɔ symbolique in na ka na de façon pratique o de y'a to depuis salon anw yɛrɛ en tant que juveux an nan'o canal de kɔnɔ en initiant Cap sur la COP qui est informer, sensibiliser et donner la parole à la jeunesse malienne sur les chiffres sur des thématiques bien précises, contribution déterminée nationale au camp et COP yɛrɛ conférence des partis mun bɛ kɛ au camp pour que ka u informer k'a dɔn k'a fɔ nin de ye réalité aw de ye siniɲɛsigi ye maintenant ni solution ne bɛ ni solution ne bɛ mais ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kɛ nanzarakan de la wa u bɛ kɛ todunkanw na an bɛ se k'a fɔ a bɛ k'a kan 2 bɛɛ la parce que pourquoi hali mais est-ce que nanzarakan ta fanga man bon ni kan tɔ ninnu ayi o tɛ souvent problème t'o ye o par exemple an bɛ Bamako yan an bɛna activité min kɛ le 16 n'o ye journée de formation ye an b'a kɛ Bamako mais ɲinan an ye capacité sɔrɔ ka jeunes damadɔni wele région na ka na u kana fara an kan k'a kɛ a kɔfɛ an tɛ da o ma o an bɛ tila k'a dugusɛjɛ le 17 an bɛ marche symbolique kɛ ka bɔ AEDD la ka na monument de l'indépendance la o kɔnɔna la o bɛ ta sɔrɔ mɔgɔw ye jeunes ye engagement ni solution minnu ta peut-être u b'a sɛbɛn pancarte la an bɛ na an bɛ point de presse kɛ o point de presse la an bɛ kuma di Ousmane Barke Diallo ma Ousmane Barke Diallo bibi na ko ayiwa y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli ale kunnafoni dɛsɛlen do jamanadenw na ni kɔlɔlɔ ninnu kan ni jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ a la mun bɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye quinzaine ani ɲɛfɔli wɛrɛ minnu bɛ ka kɛ o tuma olu tɔ ka jɛ ye mun de ye o tɛ baasi ye mais yanni ko jaabi n b'an lasigi kɔfɛ dɔɔni n'aw bɛ se ka jɛ n'a ye awɔ teliya tɔ tora sanga 2 ye oui madame Diallo tun ye agroécologie ko kuma fɔ ne fɛ k'a fɔ c'est-à-dire que an ka kow yanni an ka taa fura ɲini yɔrɔ wɛrɛ a fura bɛ anw yɛrɛ bolo yan a ma se an ka taa ɲini jamana wɛrɛ fɛ ou bien ONG wɛrɛ fɛ ou bien bailleur de fonds wɛrɛ fɛ non a fura b'anw yɛrɛ bolo yan an y'a ye ɲinan bɛɛ filɛ ka kasi ko engrais coton culteurs filɛ ka kasi riziculteurs bɛɛ filɛ ka fɔ alors qu'en réalité anw yɛrɛ bɛ se ka engrais dilan an yɛrɛ fɛ a ma se hali an ka taa engrais importer ka na parce que agroécologie kɔnɔ il y a le bokashi il y a beaucoup d'autres il y a la fumure organique engrais bɛ se ka dilan nous on a un centre de Sénopo bolo Selenge c'est le centre international de formation en agriculture. Ayiwa Diallo sanga banna mun de bɛ se ka kɛ bi walasa ɲɛfɔli ale ka se ka kɛ ka ɲa faamuyali ka se ka sɔrɔ mais il faut que mɔgɔw ka ɲɔgɔn lamɛn ni mɔgɔw ma ɲɔgɔn lamɛn a tɛ ka kɛ c'est-à-dire que ni ɲɛfɔliw bɛ kɛ ni fɔliw bɛ kɛ il faut que mɔgɔw ka lamɛn mais est-ce que radio nous généralement ils choisissent les bons créneaux ou bien ORTM mun y'an ka radio nationale ye mun jumadon foyikan foyi bɛ yen est-ce que o don na a don dédiélen don réellement cikɛlaw ka se ka kuma réellement c'est ça le problème sinon ni mɔgɔw bɛ kuma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn mɛn o ni mɔgɔw bɛ kuma parce que cikɛla a ka intérêt bɛ yɔrɔ min a b'o de kɛ o. ayiwa Birima Traoré mun de kan ka kɛ bi walasa jaabi ka se ka sɔrɔ ayiwa nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na. ok min kan ka kɛ o ye k'a fɔ hali bi an ka dɔ fara an ka kɛlɛ kan parce que kɛlɛ min don kɛlɛ daminɛna a mɛnna parce que an bɛ kana k'a fɔ ta fɛn caman kɛlen don terrain sanfɛ kɛlɛ daminɛna ninnu mɛnna hali bi kɛlɛ ka kɛ parce que organisation caman organisation de jeunes bɛ organisation de femmes bɛ yen u bɛ kana ka baarabaw kɛ pour que ka
wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ donc sisan a bɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ sisan donc olu k'u bolo fara kan ani maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen an fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛ kana ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka vraiment action concrète poser terrain sanfɛ donc n'o kɛra dama dɔ la o bolo di ɲɔgɔn ma a bɛna sabati wa ni ala sɔnna a ma an kɔni b'a ko kan an ka niveau la bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin i ka niveau la ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi sigikafɔba la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko journée mondiale de l'environnement ale thème a ɲɛsilen don k'a fɔ ko dugukolo kelen de bɛ an bolo a kɛra mali ye o a kɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an k'an ɲɛsin o dugukolo ma walasa ka se ka a matarafa ka ɲa an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma madame Diallo Umu Modibo Keita ale ye sifin ye min wulilen don ka jɔ sigida lakanani kama jeune volontaire pour l'environnement Brahima Traoré ale tun bɛ yan a ka jɛkulu tɔgɔ la min ye plateforme climat et adaptation Ousmane Barke Diallo ale ye Mopti société civile ma ye nɛgɛ karafe juru ani ja labɛnba Nuhum Jire ani Mamadi Keita ne yɛrɛ Muhamadu Touré an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan sigikafɔba kɛnɛ kan studio Tamani kunkan Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halid Maoudi. Chaîne Beri.